New York, mart 1874. godine. Emigracioni centar Castle Garden bio je nemilosrdni filter kroz koji se cedio očaj Evrope. Pravila su bila surova, sistem je primao samo zdravu radnu snagu i ljude sa zanatom. U redu pred oficirom stajao je 20-godišnjak iz banatskog sela Idvor. Njegov celokupan kapital iznosio je tačno 5 centi. Nije imao zanat, nije govorio jezik. Tokom ledene plovidbe preko Atlantika prodao je sopstveni kaput kako bi kupio mesto blizu brodskog dimnjaka i preživeo smrzavanje. Pred američku birokratiju izašao je noseći samo crveni fes na glavi, kao jedinu odbranu od oštrog vetra. Po svim zakonima te države, on je predstavljao teret i presuda je bila jasna. Deportacija prvim brodom nazad. Ipak, jedna administrativna greška, trenutak nepažnje ili čudan instinkt carinika omogućili su mu prolaz. Te prve noći na američkom tlu prespavao je na drvenoj klupi u parku Bateri, grejući se isključivo sopstvenim rukama. Bio je to apsolutni početak od nule. Tačka iz koje će mladić koga su hteli da proteraju izrasti u jednog od najvažnijih umova na planeti. Bio je to početak Mihajla Pupina. Koreni onoga što će postati globalna telekomunikaciona revolucija nisu se nalazili u zapadnim laboratorijama, već na granici dva carstva. Banat pod kontrolom Austro-Ugarske bio je militarizovana zona. Idvor je davao graničare. Deca iz tog sela su odrastala sa jasnim zaduženjima, a jedno od njih bilo je noćno čuvanje volova na otvorenim pašnjacima. Kradljivci stoke iz susednih rumunskih sela koristili su mrkli mrak za upade. U toj tmini ljudsko oko je bilo beskorisno. Dečaci su morali da se oslone na sluh. Razvili su sopstveni sistem rane detekcije i komunikacije. Zabijali su dugačke pastirske noževe duboko u tvrdu, suvu zemlju. Udarcem drvenog štapa u dršku jednog noža stvarala se vibracija. Drugi dečak, stotinama metara dalje, sa uhom prislonjenim na dršku svog noža, mogao je precizno da detektuje tu vibraciju. Zemlja je prenosila zvuk brže i čistije nego vazduh. To nije bio samo pastirski trik. Bio je to prvi empirijski susret sa zakonom prostiranja zvučnih talasa kroz čvrsta tela. Taj nož u banatskoj zemlji ostaće urezan u Pupinovu podsvest. Dok su ga profesori u Pančevačkoj gimnaziji, a kasnije u Pragu, forsirali teorijskom fizikom, on je uvek imao jasnu, vizuelnu i taktilnu predstavu o tome kako se energija kreće kroz materiju. Dolazak u Ameriku značio je sudar sa sirovim kapitalizmom. Nije bilo akademskih stipendija, niti mentora. Preživljavanje se svodilo na prodaju fizičke snage. Radio je na farmama u Delawareu, istovarao ugalj i radio u fabrici keksa u Njujorku. Uslovi su bili brutalni. Vazduh u fabrikama pun isparenja i prašine, a nadnice jedva dovoljne za krevet u pretrpanim podrumima u Bowery Streetu, tada najzloglasnijem delu Manhattana. Ipak, svako slobodno veče provodio je u besplatnoj biblioteci instituta Cooper Union. Dok su drugi radnici novac ostavljali u lokalnim tavernama, on je gutao knjige o američkoj istoriji, mehanici i fizici. Naučio je engleski analizirajući govore američkih državnika. Njegov intelektualni kapacitet počeo je da privlači pažnju. Nije upisao Columbia College zato što je odjednom stekao bogatstvo, već zato što je na prijemnom ispitu pokazao znanje koje je deklasiralo kandidate iz bogatih njujorških porodica. Dobio je stipendiju. Fizički radnik iz fabrike keksa postao je akademski fenomen. Diploma na Kolumbiji bila je samo početak. Njegov um je tražio najviše svetske standarde. Odlazi u Evropu, prvo na univerzitet u Cambridgeu gde usavršava matematiku. Tamo shvata da su britanski naučnici majstori matematičkih formula, ali im nedostaje eksperimentalna primjena. Odlazi u Berlin, u laboratoriju Hermana von Helmholtza, najvećeg fizičara tog doba. Tu spaja američku praktičnost, britansku matematiku i nemačku eksperimentalnu strogost. Dobija zvanje doktora nauka i vraća se na Kolumbiju. Ne više kao student, već kao predavač koji otvara odeljenje za elektrotehniku. To odeljenje nalazilo se u jednoj običnoj šupi od cigala na kampusu. U njoj će nastati patenti koji vrede milione. Poslednja decenija 19. veka donela je veliku tehnološku krizu. Kompanije su premrežile gradove bakarnim žicama.
Telefon je postao stvarnost, ali je postojala nepremostiva barijera, daljina. Glas je bio čitljiv na nekoliko desetina kilometara. Nakon toga, otpor u žicama bi pojeo signal. Zvuk se rasipao, pretvarao u statički šum i nestajao. Razgovor između Njujorka i Čikaga bio je fizički nemoguć. Telekomunikacione kompanije bile su očajne. Ulupale su milione u pokušaje da debljim žicama reše problem, ali bez uspeha. Pupin je analizirao problem matematički, ali se u suštini vratio na pašnjake Idvora. Setio se da zvuk slabi ako provodnik nema pravu ravnotežu. Razvio je matematičku teoriju prenošenja talasa kroz telefonske vodove i predložio genijalno rešenje: postavljanje induktivnih kalemova na strogo proračunatim razmacima duž žice. Ti kalemovi su sakupljali rasutu energiju i gurali je dalje. Postupak, nazvan pupinizacija, omogućio je jasan prenos ljudskog glasa na planetarnim razdaljinama. Gigant AT&T shvatio je da u rukama drži monopol samo onaj ko kontroliše ove kalemove. Prava su otkupljena istog trenutka. Pupin nije bio naivni inovator kog će korporacije iskoristiti. Njegovi ugovori su bili precizni, obezbedivši mu ogromno bogatstvo i potpunu nezavisnost za dalje istraživanja. Godine 1895. Wilhelm Röntgen objavljuje otkriće X zraka. Ceo naučni svet je šokiran, ali i zbunjen. Kako to tačno primeniti? Rentgensko snimanje pacijenta u to vreme trajalo je i do sat vremena. Pacijent je bio izložen ogromnoj količini radijacije, a slika bi na kraju često bila mutna. Pupin u svojoj laboratoriji započinje eksperimente. Shvata problem pre ostalih i izmišlja metodu koja uključuje postavljanje fluorescentnog ekrana preko fotografske ploče. Ono što se nekada snimalo sat vremena, sada se snimalo za nekoliko sekundi. Rezultat je bila kristalno jasna slika kosti. Svoj izum je prvi put primenio na čoveku kada mu je ugledni njujorški hirurg doneo pacijenta, advokata čija je ruka bila prepuna olovne sačme nakon nesreće u lovu. Pupin je za nekoliko sekundi napravio snimak, locirao svako zrno olova i omogućio operaciju koja je pacijentu spasila ruku. Ova metoda je ubrzo postala standard širom sveta, naročito tokom Prvog svjetskog rata, gde su prenosivi rendgen aparati opremljeni Pupinovim sistemom spasili na hiljade vojnika kojima su locirani geleri u telu. Izbijanjem Prvog svjetskog rata Mihajlo Pupin prestaje da bude samo akademik. Njegovo prisustvo u Vašingtonu bilo je autoritativno. Osniva Srpsku narodnu odbranu u Americi i ličnim sredstvima finansira transport hiljada dobrovoljaca na Solunski front. Organizuje snabdevanje, sanitetski materijal i konstantno drži govore koji menjaju javno mnjenje Amerike o situaciji na Balkanu. Njegov ključni trenutak moći desio se na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919. godine. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca nalazila se pred ozbiljnim gubitkom teritorija. Rumunija je tražila ceo Banat, Italija je polagala pravo na Dalmaciju. Pupin pakuje kofere i lično odlazi u Pariz. Koristi svoj status ličnog prijatelja predsjednika Woodrowa Wilsona. Sastavlja detaljan memorandum, potkrepljen istorijskim dokumentima, demografskim podacima i logikom. Wilson, koji je izuzetno cenio Pupinov sud, na osnovu tog memoranduma 19. aprila 1919. godine izdaje saopštenje o nepriznavanju rumunskih zahteva. Pupinov uticaj direktno je odredio da Bled, dobar deo Dalmacije, Međimurje, Baranja i rodni Banat ostanu unutar granica nove države. Odluke su se donosile na osnovu njegove reči, koja je u diplomatskim krugovima imala veću težinu nego armije na terenu. Njegov um nikada nije mirovao. Vlada Sjedinjenih država, svesna da gubi trku u vazduhoplovstvu uoči rata, angažuje najveće umove tog vremena da stvore nacionalni program. Pupin postaje jedan od 12 osnivača Nacionalnog savetodavnog komiteta za aeronautiku, NACA, 1915. godine. Radio je na rešavanju problema komunikacije između letelica i komande na zemlji. Telo koje je on pomogao da se postavi na noge, kasnije će, tokom hladnog rata, biti transformisano u NASA-u. Infrastruktura svemirskog programa počivala je na organizacionim i tehničkim temeljima koje su postavili ljudi poput njega. Pupin nikada nije presekao veze sa tlom sa kog je potekao.
Otkupio je stotine umetničkih dela za beogradske muzeje, finansirao osnivanje fondacija koje su stipendirale siromašne studente i pomagao obnovu crkava i škola uništenih u ratu. Za autobiografiju Od pašnjaka do naučenjaka, objavljenu 1923. godine, dobio je Pulitzerovu nagradu. Tekst nije bio hvalospev američkom bogatstvu, već duboko filozofsko posmatranje odnosa između čoveka, prirode i nauke. Preminuo je u martu 1935. godine. Njegovo telo spušteno je u zemlju na groblju u Bronxu. Iza sebe je ostavio 34 ključna patenta, desetine naučnih radova i donacije čija se vrednost meri milionima dolara. Ali njegov stvarni spomenik nije ni u knjigama, ni na računima. Njegov spomenik nalazi se u svakom kablu na dnu okeana, u svakom radiosignalu i u svakoj sekundi u kojoj informacija pređe sa jednog kraja planete na drugi bez ikakvog šuma i zadrške. Priča o njemu je dokaz da se celokupan tok svetske istorije može izmeniti, samo ako se posjeduje volja tvrđe od zemlje u koju je zabijen onaj pastirski nož.